Semis box stock 5K GP Marcus versus Ian. 1 2, last lap. Marcus leading. Oh, bumalik. Napatalo na po. And winner, Marcus. Ang unang pumasok. Next. Uy, parehas abante. Ito isa. Parehas, Joren. Ano to? Joren, ano yan? Manager, yung manager mo. Jore, manager. Ano na yan? Ano na yan? Semis. Sino una? Hindi na pareho. Kanino yan? Hindi, nauna yun. Kayaan! Eto na, Boss Migs. Tingnan natin ang swerte mo. Oh! Last car, last car. May Encanto. Kapit! Kapit! Wala na, panalo na. Podium! Podium! Next! Nakakalito. Baka naman 1-2 pa yan. Pareho pa may sticker. Bad trip eh. O pareho din. Ano ba yan? Puta niya. Deja vu. Parehas. Double deja vu. Ako lakas mo na. Let's spoiler natin ito. Oo, last spoiler. Ay, wala. I-change pa yan eh. Ay, tangina, double podium. Panis, double podium. Hey! Finals! Nyaw, 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 nyaw. Hey! Finals! Finals! Hindi, final. Si Jay. Yan, bibitaw. Tanungin mo muna magkano, ganun. Oh, magkano muna yan? Marcus! Magkano yan? Ano ka, ganun ka? Para maganda. Magkano yan? Concept natin eh. Kay Marcus. Finals! Noy! Oy! 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 Ayan na! Eto na, the moment of truth. Oh! Re-race! Re-race! Meron ako dito ah! Tagamit mo, Will. Re-race. Dalawa. Wala na talaga, Marcus. Third na yan. Wala na. Gulo mo na lang! Gulo mo na lang! Wala pa. Makakatapos! Champion in second, Kira. Third, Marcus. Lakas pa rin. Oh, ano na? Sunod na dito. Doon na. Oh, sunod na kay Boss Ryan. Ten 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 ten. Oh, podium, podium, picture. Hey. Ikaw muna. Hey. Kano po yung sa card? Narawan. 10,000. Hey. Papasok din! Gusto nyo! Hey. Para makita sa vlog. Hey. Dalawa kay Sir Joel, Kira. Yun o, podium na o. Sana on. Christy! Ayun. Christy!
Magkano, sir? Ito pala champion. Oo. Ten, ten, ten. 270. Bye.